Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the next session of the language design criteria lecture. Yesterday we talked about so these three factors with their sub characteristics. हमने efficiency के बारे में कोई language quick output देती है यानी it's called efficiency, means time. writability और readability, लिखने और पढ़ने में आसान हो मशीन के लिए भी और प्रोग्रामर के लिए भी। फिर इन दोनों की मज़ीद करेक्टरिस्टिक जो है सिंपलिसिटी, सिंपल हो, और टेक्निकलिटी मीन्स कि अगर आप इसकी पार्ट ए में कोई चेंजेस कर ले तो पार्ट बी और सी अदर पार्ट जो है वो मुतासर नहीं होते। कंट्रोल स्टेटमेंट, if, else if या for loop and avoiding go to statement, ये हमने एग्जांपल दिया था। इस तरह डेटा टाइप्स एंड स्ट्रक्चर्स, फॉल्स के एग्जांपल हमने दिया था कि लॉग आउट इज इक्वल टू फॉल्स, ये क्लियर है, और लॉग आउट इज इक्वल टू जीरो, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, हालांकि दोनों के मकसद सेम है। इस तरह सिंटैक्स कंसिडरेशन वो भी हमने पढ़े थे। अच्छा, तो ये डिफरेंट फैक्टर जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें हम एक तो ये है कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इवैल्यूएशन कर रहे हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये प्रॉपर्टीज देखते हुए, या अगर हम कोई प्रोग्रामिंग करते हैं, कोई प्रोजेक्ट के लिए कोडिंग करते हैं, तो भी हम इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। अच्छा, तो आज हम पढ़ेंगे मशीन इंडिपेंडेंस, रिलायबिलिटी, implementability, maintainability एंड generality, और कल हम बाकी ख़त्म करेंगे। Okay, the first one is portability, machine independence. इसका मतलब ये है कि आप ने फॉर एग्जांपल एक है सॉफ्टवेयर, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं, विंडोज 7, लाइनक्स, एंड्रॉयड वगैरह, और एक मशीन है जिस तरह लैपटॉप है, लैपटॉप या एंड्रॉयड सिस्टम, इस तरह मैक वाले ऑपरेटिंग सिस्टम या लाइनक्स। आपने एक किसी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम इधर विंडो में लिख लिया तो इन सारों पे चलता है, इट मीन्स आपका प्रोग्राम पोर्टेबल है। या आपने कोई लैंग्वेज डिफाइन किया जिसके कंपाइलर इन सारों पे जो है इंस्टॉल हो सकता है, तो इट मीन्स आपका कंपाइलर जो है ये पोर्टेबल है। अगर आप इंडिपेंडेंट समटाइम we write program on Windows 7 or Windows 10 and it fails to run on Mac or it fails to run on Windows 7, so it's called portability or machine independence। इसका मतलब ये है कि आपका प्रोग्राम या आपके लैंग्वेज जो है किसी भी मशीन पे रन हो सकती है। तो जितनी ज़्यादा पोर्टेबल है, इट मीन्स ये इतनी ज़्यादा मशीन्स, वेराइटी ऑफ मशीन्स पे चल सकती है। Okay, for example, here you can see this is compiler and this object file C++ code example, so it can run on Windows 7 Mac operating system as well as on Linux, so this is portable. Okay, this is some formal definition of portability. A language definition could be could attempt to be independent on any particular of any particular machine. किसी खास मशीन के लिए नहीं बना, बल्कि किसी भी मशीन पे ये काम कर सकता हो, तो इट मीन independent, yeah, it is portable. For example, Java use JVM, Java virtual machine, Java virtual machine to achieve machine independence। Java virtual machine क्या करती है, ये allow करती है किसी भी Java प्रोग्राम पर को कि किसी भी मशीन पे चल सके। तो Java in that sense is a portable language.
سملرلی سی پلس پلس میں جو ہے ہیڈر فائلس اور لائبریریز جس طرح لمٹس ڈاٹ ایچ اور فلوٹس ڈاٹ ایچ ہے اس طرح بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس کی ڈیفینیشن اس طرح ہوتی ہے جو کسی بھی آپریٹنگ سسٹم یا کسی بھی مشین پہ یہ رن ہو سکتی ہے. اچھا مور کلیئر ایگزامپل از سی پلس پلس جو ہمارے پاس ہے. ہم سی پلس پلس کا کوئی پروگرام کسی بھی مشین پہ کوئی بھی کمپیوٹر پہ رن کر لیں وہ کسی بھی کمپیوٹر پہ پھر رن ہو سکتا ہے. اٹ مینس سی پلس پلس از ہائیلی پورٹیبل لینگویج. دوسری طرف اگر ہم اسمبلی لینگویج میں کوئی کا ایگزامپل لے لیں تو پورٹیبل نہیں ہے کیونکہ اگر اسمبلی لینگویج کا پروگرام میں نے کمپیوٹر اے پہ رن کیا کمپیوٹر اے پہ تو وہی پروگرام ایز اٹ از اگر ہم نے کسی دوسری مشین پہ یا دوسرے کمپیوٹر پہ رن کیا جو کہ سیم اسپیسیفکیشن اس کی نہ ہو تب یہ ادھر فیل ہوگا وہ ادھر یہ رن نہیں ہوگا. تو اسمبلی لینگویج جو ہے یہ پورٹیبل نہیں ہے. اوکے the next is reliability. Reliability means اعتماد. اس طرح trustworthy قابل اعتماد of or performing trustworthy of performing consistently well. فار ایگزامپل میں نے ایک سافٹ ویئر یوز ڈیفائن کیا ہے اور 2-3 دن بعد اس نے کام کرنا چھوڑ دیا. اٹ مینس یہ ریلائبل نہیں ہے. یا کسی بھی انسٹنٹ پہ اگر یہ فیل ہو گیا آؤٹ پٹ نہیں دیا اس نے تو اٹ مینس یہ ریلائبل نہیں ہے. assurance that the program does not behave unexpectedly. جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ویسے یہ آؤٹ پٹ دے رہے. ایسا نہ ہو کہ فار ایگزامپل میں نے ایک سافٹ ویئر بنائی ہے جو ہیومن کو بلائنڈ ہیومن کو نیویگیشن کے لیے گائڈ کر رہے ہیں. تو اگر لائٹ چلی گئی فار ایگزامپل تو کیا ہوگا ان ایکسپیکٹڈلی وہ ختم ہو جائے گا. تو یہ ریلائبل نہیں ہے. آر سرکمسٹانسز آر سچویشن آپ نے اس مائنڈ میں رکھنی ہے کہ ایسا نہ ہو اس طرح ہو کیسز میں بھی یہ چل سکتے تھے. کین بی ڈن اچھا تو ہم ریلائبلٹی کو کس طرح انشور کریں گے. فار ایگزامپل ہم کوئی کوڈ لکھ رہے ہیں تو ہم نے سارے جو ہمارے سچویشن ہے کہ اس طرح ان پٹ ہو سکتا ہے اس طرح سچویشن ہو سکتی ہے ایسا اس پہ اس کا آؤٹ پٹ کیا ہونا چاہیے. اس کے لیے ہم اسٹیٹسٹیکلی ڈفرینٹ کیسز پڑھیں گے لیٹر سیمسٹر میں. آپ لوگ پڑھیں گے جو سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کی مختلف طریقے ہیں اس سے ہم ریلائبلٹی ٹیسٹ کر سکتے ہیں. اینی سمپل ڈیفینیشن یہ ہے کہ ریلائبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ کتنا قابل اعتماد ہے آپ کا پروگرام. ایسا تو نہیں ہے کہ معمولی کوئی ایشو آ جائے یا ان پٹ چینج ہو جائے اور پھر یہ فیل ہو جائے. فار ایگزامپل ہمارا اکثر اسٹوڈنٹ سے ہم سنتے ہیں کہ اے آر پی کام نہیں کر رہی. پتہ نہیں یہ سافٹ ویئر میں ایشو ہے یا ہمارے انٹرنیٹ میں ایشو ہے. تو اگر آپ کا سافٹ ویئر ہو تو یہ کسی بھی مطلب کسی بھی آپریٹنگ سسٹم یا کسی بھی سرکمسٹانس میں یہ کام کرے گا کبھی بھی یہ فیل نہیں ہوگا. ریلائبل. اچھا the next is implementability. This is the efficiency with which a translator can be written. اچھا یہ ٹرانسلیٹر جو کمپائلر ہم لکھتے ہیں کس طرح لکھتے ہیں لکھے جا چکے ہیں. تو ہم نے ہارڈ ویئر کو جو کرنٹ ٹرینڈ ہارڈ ویئر ہے اس کو دماغ میں رکھنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ اگر ہم نے آج کوئی ٹرانسلیٹر مینس کمپائلر کوئی لینگویج ہم نے ڈیفائن کیا اور اس طرح کمپائلر اس کے لیے لکھ دیا کہ کل جو ہارڈ ویئر یہ یوز کر رہا ہے یہ ٹرانسلیٹر ایسا نہ ہو کہ کل مارکیٹ میں وہ ہارڈ ویئر ختم ہو جائے. فار ایگزامپل الگورتھمک لینگویج ایک لینگویج ہے جو سارا اسٹیک بیس لینگویج ہے. بٹ کمپیوٹرس ایٹ دیٹ ٹائم ڈidn't have stack as a part of architecture. اگر اسٹیک نہیں as architecture so الگورتھمک لینگویج جو ہے یہ فیل ہوتی ہے. تو امپلیمنٹیشن کرتے وقت آپ نے ان چیزوں کو کمپائلر کے امپلیمنٹیشن کے
कंपाइलर किस तरह इम्प्लीमेंट हुआ है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया. ओके, मेंटेनेबिलिटी, मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. यहाँ तक मेंटेनेंस, फॉर एग्जांपल अगर एक तो हमने रिलायबिलिटी पढ़ा. रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर में बग नहीं आएगा किसी भी टाइम, लेकिन फिर भी इट इज़ पॉसिबल, बग्स आ सकते हैं. लेकिन अगर बग आ गया, फिर आपने इस बग को किस तरह रिमूव करना है. तो बग रिमूवल ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड इट्स मेंटेनेंस. तो मेंटेनेंस आसान हो, इस तरह लैंग्वेज. अगर बग आ भी गया, या पहले तो ये कि रिलायबल है, इसमें बग नहीं आएगा, एरर्स, बग्स मीन्स एरर. लेकिन अगर एरर इसमें आ भी गया तो इसके रिमूवल आसान हो, इसको मेंटेनेंस कहते हैं. तो और इस कैरेक्टरिस्टिक को हम मेंटेनेबिलिटी कहते हैं. द ईज, आसानियत, द ईज ऑफ विच errors can be found and corrected and new features added. एक तो ये है कि errors में हो या कोई न्यू फीचर, फॉर एग्जांपल हमने किसी सॉफ्टवेयर को एक्सटेंड करना है, तो न्यू फीचर ऐसा ना हो कि फिर हमने स्टार्ट से वही प्रोग्राम दोबारा लिखना है. इसमें न्यू, इसको हम एक्सटेंडेबिलिटी भी कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे. लेकिन ये है कि एरर्स इजीली करेक्ट हो सकते हो, और साथ साथ में क्या है, अगर कोई न्यू थोड़ा सा चेंजेस में करना चाह रहे तो कर सकते हो. इसको हम मेंटेनेंस या मेंटेनेबिलिटी कहते हैं. अच्छा, ये भी राइटेबिलिटी की तरह है, क्योंकि ये भी एक किस्म की राइटिंग है, लेकिन आफ्टर द फर्स्ट वर्जन. सिमिलरली कंसिडर C++, जावा, और ये लैंग्वेज जो है ये हाई लेवल, इसकी मेंटेनेबिलिटी बहुत आसान है और ये इजीली मेंटेनेबल है. इस तरह हम अगर प्रोग्रामिंग करते हैं, सो वी यूज़ मॉड्यूल्स, जिस तरह हम फंक्शन कहते हैं, डिफरेंट मॉड्यूल्स या पैकेजेस हम यूज़ करते हैं, या क्लासेस हम यूज़ करते हैं. तो अगर हम कोई बग आ गया तो हम सिर्फ उधर उसी क्लास में जाएंगे और उसमें चेंजेस करेंगे, और बाकी सॉफ्टवेयर हमारा अपनी जगह रहेगा. तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये ऑर्थोगोनैलिटी की बात भी इधर आती है, ये सारे आपस में मिले हुए. इस तरह इंफॉर्मेशन हाइडिंग, इस तरह हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंसेप्ट्स इसके लिए इस्तेमाल होते हैं कि हाउ टू मेंटेन योर सॉफ्टवेयर. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज जनरलिटी, द अवॉइडेंस ऑफ स्पेशल. एक होता है स्पेशल और एक होता है जनरल. फॉर एग्जांपल मैं आम मार्केट में कपड़ों का एग्जांपल दे रहा हूँ. बाज़ कपड़े इस तरह होते हैं कि जो कल्चरली किसी ख़ास इलाके के लिए मखसूस होते हैं, और बाज़ इस तरह होते हैं जो आप किसी भी जगह यूज़ कर सकते हैं किसी भी कल्चर में. तो जनरल चीज़ मीन्स द अवॉइडेंस ऑफ स्पेशल केसेस. Okay, the avoidance of special cases and generalizing related concepts into one construct. Example ये है, for example Pascal has 3 different types of loop structure: while, repeat and for. Pascal में हमारे पास क्या होता है, अगर लूप हम यूज कर सकते हैं तो the keyword while भी यूज होता है, repeat भी यूज होता है, और for भी यूज होता है. तो जनरली अगर हम देखें, अच्छा है, मल्टीपल ऑप्शन है, लेकिन ये इट्स नॉट गुड एग्जांपल ऑफ जनरलिटी. जनरली जो आम लोग यूज़ करते हैं, फार लूप या वाइल लूप यूज़ करते हैं इनफ. सो एक किस्म के लूप हो, जिस तरह आधा लैंग्वेज जो है वो एक किस्म के लूप इस्तेमाल करते हैं, गुड. जनरली जो आम लोग इस्तेमाल करते हैं वही आप भी इस्तेमाल कर लें. एक लाइक अदर्स, लाइक इज कॉल्ड जनरलिटी, एंड एक डिफरेंटली इज स्पेशलिटी. सो आम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में act like others is better than act differently. Okay, thank you. And this is आज हमने मज़ीद ये सेकंड लेक्चर था इस टॉपिक के, और कल इंशाल्लाह ये टॉपिक क्लोज हो जाएगा.